May gadubong pork, natay bombay, ahos, paminta, dahon liso, luya og bombay, atsyal. Yon. Natay pork. Tapos atong sheep cook na si Ma'am Inday kasahan. Okay. Ayun na atong pork kumba. Pork adobo. Natay magic sarap, mag-add magic sarap. Pangpalasa. Ayun. Sa Ajinomoto pangpalasa. Okay. Tutangan na to brown sugar para bang palasa. 2 spoon nga brown sugar. Okay. Ayun. Tapos magbutang ng tuyo. Tangig suka. Oops, tama na. Suka pangpalasa. Mag-add ta og asin. Ayun, salt. 2 spoon nga asin. Ayun. Ayun na. Ayun ang ating adobong pork. Adobong pork tinula. Ayun. 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 Grabing kain nila. Hukara to pre. Auto ni hukara to ba? Lami. Ayun. Ayun. Luto na. Luto na atong gilo adobo. Ayun. Di, hukaratan. Oh, sakdi na na. Kaya na, dala na ito. Ayun. Serve na, serve. Ayun, kaon na sila. Masawin na. Dila oh. Nay dila dia. Dali kayo. Mana to atong giluto. Ayun. Dila gali. Kaon ka. Yo, sampitingan. Harap. Kaon gini. Sampitingan ni. Ayun. Ayun no. Sarap mga tropa. Pamaak, init kayo.